जब राइड हरासमेंट बन जाए, अगर आदमी ही आदमी से सेफ नहीं तो औरतें क्या महसूस करती होंगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है जहां एक बाइक राइडर क्लियरली डिस्टर्ब्ड दिख रहा है। रीजन, एक बुजुर्ग मेल पैसेंजर जो ड्रंक था, उसने राइड के दौरान राइडर को इनअप्रोप्रिएटली टच किया। सीधी बात, ये सेक्सुअल हरासमेंट है। इन्हीं यात्री साथी बुक করেছিল। দাঁড়ান যাচ্ছেন কোথায়? দাঁড়ান না বাড়া, দাঁড়ান, যাচ্ছেন কোথায়? यात्री साथी बुक করেছে, ঠিক আছে? यात्री साथी बुक করে বাইকে বসে আমার বিচিতে হাত দিচ্ছে। আমি যখন বললাম কাঁধে হাত দিন, আমি বললাম কাঁধে হাত দিন নাহলে কোমরে হাত দিন, নেমে বলছে ক্যান্সেল করে দাও। কি আমি কি আপনার বউ? আমি কি আপনার বউ? ভুল কথা। আপনি তো মদ খেয়ে পুরো টুল হয়ে আছেন। লজ্জা শরম আছে? লজ্জা শরম বলে কিছু আছে আপনার? এই ভিডিওটা আমি দেবো এবার জায়গা মতো, সারা কলকাতায় লোকে আপনাকে চিনবে। ছোট লোক বানা আমাদের সাথে করবেন না, সারাদিন খেটে খাই, ঠিক আছে? অত ছোট লোক যাত্রী সাথী বুক করেছে, পেছনে সব বিচিতে হাত দিচ্ছে। আমি বলছি যে কাঁধে হাত দিন, ক্যান্সেল করে দাও। লোক চিন্তা করো। হ্যাঁ, আবার বলছে ভুল করেছে। এর ভিডিওটা আমি এবার ছাড়বো, কেরম লাগবে? ওকে দুবার ওয়ার্নিং দিয়েছি যে দাদা এখানে হাত দেবেন না। ও পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এখানে ওকে টিপছে কথা বসে। এত ছোট লোক, আবার বলেছি বলে বলছে ক্যান্সেল করে দাও। আমি ওরা 2 কিলোমিটার দূর থেকে পিক আপ করতে আসলাম, ও বলছে ক্যান্সেল করে দাও। এরা কি মানুষ? এরা মানুষ? দেখুন তো মুখটা দেখে, মদ খেয়ে পুরো নেশায় রয়েছে, মদ খেয়ে পুরো নেশায় রয়েছে। লজ্জা শরম আছে? বাড়িতে কি কেউ আছে? বউ বাচ্চা ছেলে মেয়ে কেউ আছে? তাদের সাথে এরকম যদি কেউ করে, আমি যদি গিয়ে করি, তার এরকম করি ভাল লাগবে? হ্যাঁ, তাকিয়ে আছেন যে? আপনাদের ওদের মানুষদের কি করা উচিত জানেন? বয়সে বড় বলে, নাহলে এখন এমন মার মারতাম না, কেউ বাঁচতে পারতো না। খালি বয়সে বড় বলে সম্মান করে ছেড়ে দিলাম। আপনার ভিডিওটা আমি করলাম, এবার আপনি বুঝবেন কত ধানে কত চাল। আমরা ভালো ভালো খারাপ সারাদিন খেটে খাই, রাস্তায় বাইক চালিয়ে আপনাদের নোংরামের জন্য বিচিতে হাত দেবেন মারা। কি এটা কি মাগনায় নাকি? হ্যাঁ, কি মনে হয়? দুবার ওয়ার্নিং দিয়েছি, গাড়িতে বসে বিচি দিচ্ছে আমার। এরা কিরকম মানুষ? इसमें कोई मजाक नहीं, कोई नशे में था का एक्सक्यूज नहीं, कोई बुढ़ापे की छूट नहीं। राइडर अपना काम कर रहा है रोज की तरह। 2 वक्त की रोटी के लिए उसने किसी को इनवाइट नहीं किया था अपनी बॉडी को टच करने के लिए। इस इंसिडेंट का सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है, आज के टाइम में आदमी भी आदमी से सेफ नहीं है। और जब ये होता है तब शायद थोड़ा समझ आता है कि औरतें रोजाना क्या झेलती हैं। सालों से औरतें बोल रही हैं, उनसे फील होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, हरास होती है। और सोसाइटी का रिस्पॉन्स क्या रहा? इग्नोर करो, एडजस्ट करो, ज्यादा सोच रही है। अब जब एक आदमी के साथ होता है तो सब शौक में है। अच्छा है, शौक होना चाहिए, पर यही रुक मत जाओ। एक बात समझने की बहुत जरूरत है हमें कि जेंडर किसी को प्रोटेक्शन नहीं देता। हरासमेंट का सोर्स होता है पावर, एंटाइटलमेंट और कंसिक्वेंसेस का ना होना। ड्रंक हो या सोबर फर्क नहीं पड़ता। उम्र कोई लाइसेंस नहीं होता बदतमीजी का। राइडर ने आवाज उठाई, ये आसान नहीं होता। मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है छोड़ो ना, मजाक था, स्ट्रॉन्ग बनो। पर साइलेंस सिर्फ हरासत को प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मिरर है, और जो रिफ्लेक्शन है वो अनकंफर्टेबल है। अगर ये इंसिडेंट आदमियों को अनईजी फील करा रहा है तो सोचो औरतें रोज क्या फील करती होंगी। अब उनकी बात डिसमिस करना बंद करो, सुनो और हरासमेंट को हरासमेंट ही बोलो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। क्योंकि सेफ्टी कोई विमेन इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है।